कृष्णाय वासुदेवाय परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते। हे कृष्ण कृपा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते। राधे राधे। শুভ সকাল বন্ধুরা, সকলে সকালে শুভেচ্ছা নেবেন। সারা দিনটি ভালো যাক, প্রভুর চরণে এই নিবেদন। রাধে রাধে। পরের আবার নতুন ভিডিওতে দেখা হবে আপনাদের সাথে। আপনারা ভালো থাকবেন। রাধে রাধে।